Excited? Sakita na McDo. Excited, yung bata. Thank you. Ano number mo? 143. 143. Wala pa. You wait. 143. I love you. Yo, 143. I love McDo. I love McDo, hindi na Jollibee. Wala pa, 244 pa lang. Waiting. Uy, 146 pa lang, 143. Ay, ano ka ba? Excited yung bata. Oh, ayan, 143, go. Yay! Let's smile! Isang araw pa siya na gusto ng McDo. Parang bata. Okay, we ordered ano lang. Crispy chicken. Yeah. Ay, mga Pilipinas din naman. Lasang Pilipinas din. Lasang daw Pilipinas din.